Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Right, okay, so we are still in chapter 6 pricing, okay, and we are going to move to part 2 of this chapter 6, okay. Okay, so previously we had if you remember, we had three approaches, okay, or three bases in our pricing strategy. Okay, so next is uh okay, is 6.3 explaining new product pricing strategies. Okay, so this we have two strategies here. Okay, and these two strategies are specifically for new product. Okay, so these two strategies which are skimming and penetration pricing, especially for new product pricing strategies. Okay, meaning that when we launch a new product, okay, what pricing strategy can we do? Okay, so pada masa kita nak lancarkan kita punya produk di pasaran, okay, so apakah dua strategi pemasaran yang kita akan buat? Okay, so since that it is for new product, okay, so maksudnya strategi ni signifikan ataupun strategi ni diguna pakai ataupun dimaksudkan pada awal pengenalan tu. Maksudnya kalau kita refer kepada product life cycle, itulah masa launching tu. Okay, masa launching pada waktu introduction stage tu, apakah strategi yang kita nak pakai? Okay, so okay, Kotler suggest dua kaedah lah. Okay, that is skimming pricing dengan penetration pricing. Okay, so dua strategi ni simple je. Okay, satu strategi yang tinggi, harga tinggi diletakkan. Satu lagi harganya rendah diletakkan. Okay, saya ulang dan saya buat penegasan. Dua strategi ni, okay, market skimming pricing and market penetration pricing are specifically for new product pricing strategies. Okay, ni dua cerita pricing strategies pada waktu pengenalan produk. Okay, dalam product life cycle tu adalah digunakan pada waktu pengenalan produk. Okay, so pada waktu pengenalan produk tu kita ada dua pilihan, sama ada nak letak skimming pricing ataupun penetration pricing. Okay, skimming pricing maksudnya pada awal pengenalan produk tersebut, pada mula kita nak jual tu kita letak harga tinggi, whereas penetration walaupun pada awal pengenalan produk tu kita letakkan harganya rendah. Okay, so kita detail out in the next slide. Okay, so yang pertama ya, market skimming pricing. Market skimming means that setting a high price for a new product to skim maximum revenues from their target market. Sorry. The company makes fewer but more profitable sales. Okay, so okay, kalau translation say for market skimming pricing ni ialah penarahan ya, penarahan harga. Okay, strategi penarahan harga. Okay, so penarahan. Okay, penarahan comes from the word tarah. Ya, kalau bahasa Malaysia comes from the word tarah. You tarah. Okay, you tarah apa? You tarah bukit, you tarah pokok. Ada ke tarah pokok? Ada kan? Okay, you tarah pokok. Sebab apa? Sebab dia dah. Okay, when you tarah bukit, kenapa you tarah bukit? Okay, sebab bukit tu tinggi. Then next means you boleh tarah dia. You boleh potong dia kan? Okay, you boleh potong dia. Okay, tapi pada asalnya bukit tu tinggi. Okay, pokok tu tinggi. Jadi bagi strategi harga pun samalah. Okay, pada waktu permulaan harga yang diletakkan tu adalah tinggi. Okay, setting a high price. Okay, so pada masa mula kita perkenalkan tu harga yang kita letakkan tu tinggi. Tapi apa kaitan dengan skim? Skim ni adalah untuk kita tarah. Okay, kita tarah harga tu pada permulaan tinggi, kemudian kita potong lah, kemudiannya dia akan ni lah. Okay, tapi that akan rendah. Okay, tapi that depends on the situation, alright? Okay, tapi nak ceritanya kita ingat okay, apa tajuk kita? It is apa tadi tajuk kita? Okay, it is a new
It's a new product pricing strategies. Ia adalah strategi peletakan harga bagi barang baru, bagi produk baru. Okay, so yang pertama adalah market skimming. Okay, so bagi permulaannya kita letakkan harga yang tinggi. Itu je. Pentingnya skimming, kita pada permulaan, pada pengenalan produk, pada new product introduction stage tu kita letak harganya tinggi. Okay, so later kita potong tu dah cerita lain lah. Okay, tapi pada pengenalan produk kita letak harganya tinggi. Okay. Okay, kenapa kita nak letak harga yang tinggi? Tak takut ke? Macam mana orang nak beli kan? Okay, sebab biasanya pada waktu pengenalan ni kita cakap orang takut nak beli kan? Okay, orang takut nak cuba barang yang tu. Okay, so how could harga yang tinggi ni. So, bila yang kita nak guna market skimming pricing ni? Bila yang kita nak guna starting pada waktu introduction tu kita letak harga yang tinggi? Okay, sebab adalah sebab-sebabnya. Ia bergantung kepada jenis-jenis produk dan sebagainya lah. Okay. Okay, sebab yang utama adalah kita nak dapatkan setinggi-tinggi keuntungan pada waktu introduction tersebut. Okay, so kata lain, kenapa kita letakkan harga tinggi? Sebab kita nak dapatkan setinggi-tinggi keuntungan, kita nak take the advantage of the introduction stage ke yang mana orang berebut-rebut nak try kan, orang berebut nak cuba barang kita. Okay, so pada masa tu kita letak harga tinggi. Okay, supaya kita dapat keuntungannya tinggi. Okay. Mungkin tak ramai yang beli, tapi ianya adalah sangat menguntungkan. Okay, kata lain, walaupun orang sikit je beli tapi untung kita dah banyak. Macam itulah ceritanya. Okay, so that is market skimming. Okay, again kat yang ni, the company makes fewer but more profitable sales. Okay, mungkin tak ramai yang beli tapi keuntungan yang kita dapat untuk seunit tu jauh lebih banyak. Okay, mungkin 3 orang beli, kita dah dapat keuntungan RM20,000 contohlah. Okay, so mungkin hanya 3 orang beli, kita dah dapat keuntungan sebanyak RM20,000. Okay, sebab apa? Sebab harga kita gila-gila punya mahal. Okay, ni contoh dia kan. Okay, macam iPhone lah kan. Okay, every time dikenalkan yang baru, harga dia memang tinggi. Dan orang still berebut-rebut beli. Okay, ia bersesuaian dengan produk dan brand lah kan. Okay, so sebelum ada orang tiru, sebelum masa orang sibuk nak beli, okay, so harga dia adalah tinggi. Okay, so 2-3 orang beli, kita dah boleh kaya kan. Okay, so that's the story lah. Okay, of course ada syaratnya lah. Okay, ada syarat. Saya dah cakap tadi, ada produk-produk tertentu yang boleh kita gunakan kaedah market skimming ni. Okay, so iPhone is a suitable example lah okay, untuk market skimming. Okay, every time dikeluarkan model baru, okay, harga dia akan tinggi. Okay, dan yang sebelum tu akan dipotong harga dia. Kan, okay, yang dipotong, ditaraf harga dia. Okay, so ada beberapa syarat lah. Okay, ada beberapa syarat untuk menggunakan kaedah market skimming pricing ni. Pertama, of course, kita letak harga tinggi. So, janganlah barang kita tu tak nampak mahal kan. Okay, so kalau memang kita layak, okay, so memang kita dah ada image macam iPhone as I said just now. Everyone knows, okay, just mentioning iPhone, okay, everyone already knows the quality of the product and everyone knows barang tu sekejap aja akan launch kan. Okay, so mesti nak berebut-rebut tayang kat everyone yang you dah ada the latest version of iPhone kan. Okay, dia yang the most expensive version of iPhone. Okay, so barulah boleh letak harga tinggi. Okay, so the product's quality and image must support its higher price. Okay, so orang pun beranilah kan. Orang memang dah tahu. Okay, orang don't mind. In fact, orang berebut-rebut. Okay. Nak tayang. Okay, dia lah yang antara pemula. Okay, antara orang-orang terawal yang ada yang mampu beli iPhone tu. Kan. Okay, iPhone the latest model with the highest price. Okay, in the market. Okay, so the product's quality and image must support its higher price. Okay.
Secondly, cost can't be too high that they cancel the advantage of charging more. Jadi kita kena ingat ya, kita nak letak harga tinggi. Okey, kita nak letak harga tinggi dan kita tak expect ramai yang mampu beli. Tak berapa ramai lah. Okey, kita nak letak harga tinggi dan kita tak expect ramai yang mampu membeli. Okay, so kita, at the beginning tu, kita tak expect ramai yang akan beli. Okay, macam mana pun tak akan ramai yang akan beli. Okay, tak ramai yang akan beli. Okay. So, maka dengan itu, production kita sedikit. Okay, so bila production kita sedikit, okay, ingat balik mikroekonomi you, ingat balik your production, pengeluaran you. Kalau production sikit, cost akan jadi tinggi. Okay, so ni you kena hati-hatilah. Okay, you kena pastikan your harga tinggi tu mempunyai sales yang mencukupi agar cost pengeluaran dia tidak menjadi terlalu tinggi. Okay, so you kena balance up. Okay, you kena balancekan harga, permintaan dan cost. Okay, so you kena buat analisa cost tu dengan lebih teliti lah. Okay. Sebab apa? Sebab kita nak letak harga tinggi supaya kita dapat untung sebanyak mungkin kan. Okay, so kalau cost tu terlalu tinggi, mana untungnya nak kan. Okay, so tak nak lah. Okay, so kita nak letak harga tinggi supaya kita dapat keuntungan yang tinggi. Okay, so maka dengan itu cost tidak boleh terlalu tinggi sebab dia cancel the advantage of charging more. Okay, sebab dia akan menyebabkan kita tak dapat kebaikan ataupun kita tak dapat keuntungan yang tinggi tersebut lah disebabkan kos kita terlalu tinggi. Okay, so syarat kedua untuk gunakan market skimming ni adalah kos tidak boleh terlalu tinggi agar kita kekal dengan keuntungan yang tinggi ni. Okay. Dan ketiganya syarat dia competitors tak boleh, shouldn't be able to enter market easily and undercut the high price. Okay, so competitor tak boleh senang-senang hati nak masuk. And we know very well iPhone with all those technologies, with all those quality and image, kita tahu competitors tak senang-senang masuk with that specifications and with that features ya, dengan ciri-ciri tu dan juga dengan cost yang semampu dibuat oleh Apple ataupun oleh Apple lah kan. Okay, so tu kata lain competitors tak boleh masuk lah. Okay, so okay, that's the reason lah why kita buat market skimming. Okay, so cost kita harga kita tinggi tapi cost kita rendah ya supaya kita dapat untung yang banyak. Okay, dan kita kena pastikan competitors tak masuk supaya dah kita punya bakal pelanggan tu sedikit kan. Okay, so kita tak nak lah ada competitors yang boleh masuk yang akan ambil pelanggan kita yang 2-3 orang tu. Okay, yang kita target 2-3 orang tu ataupun sedikit tu. Tak nak lah ada competitors. Okay, dah lah pelanggan, bakal pelanggan tu sikit. So kalau ada pesaing, okay, susahlah kita nak untung banyak. Okay, so itu adalah market skimming pricing.